Open gate. Kìa. Sayo mga chok. Sayo mga chok. Sayo mga chok. Yo. Yan, wala naman daw. Kaganda, shoot mo. Open gate na po. Yo. Sige, kagat mo ha? Video call yan? Kaya mag-video call. Kamando, ma-video call pa. Yo. Saya umaga. Yo. Armando. Santo ka na Junior. AJ Santo. Yo. Ano ka sa Doris? Kuya Gerson. Ano naman Kuya Gerson? Open gate na po. West Coast Gerson. Sa Isbender pa. Alas 12 na. Open gate na. Kuya Gerson. Nakommentary ka niya. Inaanap po. Yo. Yes, sir. Okay, huwag ka sa akin. Anong ba? Akin na yan. Ya, digyan mo na yan. Open gate na yan, boss. Digyan mo na yan, oh. Ya. Kuya Gerson, digyan mo na yan. Open gate na ka, boss. You know. Pala. You know. Chung. Sayo mga chung. Ala ka dyan. Oh. Alam mo yan? Alas yan? You know, Jello. Yan talaga si Jello, palaban. Yan na. Patis ka mga, man, Jello, man. Oh, you know. Scorpion. Ayan, ads. May ads, maluyaon. Uwi na. Ina yan, oh. Oh, kita na ilaw. Ilaw. You know. Puta. Uwi na pala. Intro pa lang to, intro. Ano man eh? Tas. Nagdulag na po, si Kuya Gerson. You know. Errol, calling for the Errol. Wala, si Errol, nagsusuka na.